إنجيل يوحنا الفصل 21 من الآية 1 إلى 17. Nous allons lire ensemble l'évangile de Jean, chapitre 21, du verset 1 à 17. إنجيل يوحنا الفصل 21 من الآية 1 إلى 17. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم وناثنائيل الذي من قانا الجليل وابن زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didym, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: je vais pêcher. Ils lui dirent: nous allons avec toi. Ils sortirent, ils montrèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، عندكم إداما؟ ألعل عندكم إداما أي طعام؟ أجابوه: لا. فقال لهم: القوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتضر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple de Jésus, que Jésus aimait, dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. أما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153. ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلم تغدوا. ولم يسر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là du charbon allumé, des poissons dessus et des pains. Jésus leur dit: apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en a eu, tant le filet ne se remplit point. Jésus leur dit: venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui est-il, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, il leur en donna, et il fit de même des poissons. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى خرافي. ثم قال له ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى غنمي.
قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني؟ فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف إني أحبك. قال له يسوع ارعى غنمي. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. يمكن الموضوع اللي أحب أتكلم عن اليوم هو ظهور المسيح بالتحديد في هذا الموقف في إنجيل يوحنا 11 وأهميته التاريخية. Peut-être le sujet dont j'aimerais parler dans cet après-midi, c'est l'apparition du Jésus après la résurrection et l'importance de ce mouvement dans ce chapitre 21 de l'évangile de Jean. هذه المعجزة هي المعجزة الوحيدة بعد قيامة المسيح. Ce miracle est le seul miracle après la résurrection du Christ. الوقت الذي كان المسيح مع التلاميذ هذه المعجزة الوحيدة التي ذكرها يوحنا أن المسيح أجراها وهي معجزة صيد السمك الكثير. Donc c'est le moment où le Christ donc était avec ses disciples que Jean cite après la résurrection du Christ, et c'est le miracle de la pêche miraculeuse. وهي أيضا الظهور الوحيد المسجل للمسيح في منطقة الجليل. Et c'est aussi la seule apparition enregistrée pour le Christ en Galilée. لأن يوحنا يقول لنا في هذا الفصل هذه مرة ثالثة ظهر أو أظهر، وتعبير مهم، أظهر يسوع نفسه لتلاميذه. Parce que c'est la troisième fois que Jean ne cite cette expression que le Christ est apparu ou fait apparaître lui-même. Cette expression, il a son importance. المرة الثالثة. Troisième fois. المرة الأولى كان مع التلاميذ في يوم القيامة. La première fois, il était avec les disciples lors de la résurrection. الذي ظهر في العلية وحضوره أعطاهم السلام والطمأنينة. C'est que quand il est apparu avec eux dans le petit toit en haut, il leur avait donné sa paix. المرة الثانية التي ظهر فيها المسيح لتلاميذه كان وهو معهم توما الذي كان يشك في القيامة، وطمأنه المسيح وأعاده إلى الثقة والإيمان. Et la deuxième fois, quand il y avait Thomas en présence avec eux, et ce Thomas doutait de la résurrection du Christ, et puis Jésus l'a rassuré. وبين المرتين ظهر المسيح لبطرس لكي يؤكد له غفرانه بعد أن أنكره 3 مرات. Et entre les deux fois, c'est quand le Christ est apparu à Pierre pour lui confirmer, lui a rassuré son pardon après le reniement de Pierre. ظهر للمريمات أيضا في يوم القيامة. Il est apparu aux deux maris. وظهر أيضا للتلميذين الذين كانوا عائدين إلى مدينتهم وملأ الشك قلوبهم بعد أن لم يصدقوا أن المسيح قد قام. تلميذي Il est عمواس. apparu aussi à ces deux disciples qui se dirigeaient vers leur ville, ces deux disciples qui étaient attristés, et puis ils avaient le doute sur ce Christ. وردهم المسيح إلى الشركة إلى الجماعة، عادهم إلى مجموعة التلاميذ. Et puis le Christ les a ramenés vers la communion avec les autres disciples. وهذه المرة التي ظهر فيها المسيح في منطقة الجليل ظهر المسيح للتلاميذ وهم يعملون. Et cette fois-ci, lors de cette apparition du Christ en Galilée, donc c'est une rencontre, c'est une apparition alors que les disciples œuvraient, travaillaient.